الحمد لله ننتقل من جنة إلى جنة ومن روضة إلى روضة نرتع في ظلالها ونستانس بحدائقها الروحية التي لامست القلوب فنقلتها من هذه الحضارات الدنيوية إلى عوالم غيبية نشهدها ويشهدها كل من حضر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua berpindah dari satu surga ke surga yang lain, dari satu taman ke taman yang lain. Kita menikmati, berdiam, bersenang-senang di dalamnya dengan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Kita terasa seakan-akan bukan berada di alam dunia saat ini, tapi kita berada di alam yang lain yang semuanya menyaksikan itu. ويشهد الإنسان نفسه إذا حضر هذه المجالس وحضرها بصدق نية وكان لهذه النية أثر فيما يقوم به في هذه الحياة ينعكس ذلك في بيته ومع أولاده ومع نفسه ومع معاملاته الدنيوية فتتغير أحواله بإذن الله تعالى. Maka akan meyakini atau mendapatkan itu semua orang yang hadir majelis-majelis semacam ini dengan niat yang sungguh-sungguh, maka itu semua akan menghasilkan pengaruh atau manfaat yang baik yang dirasakan pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, pada jiwanya, sehingga akhirnya muamalah dia dengan orang, dengan makhluk akan menjadi baik semuanya. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. Ada datang riwayat sahih dari Nabi SAW. Beliau bersabda bahwasannya ketika disebutkan orang-orang yang soleh, maka di saat itu turun rahmatnya Allah. وذلك أن هذه الرحمات التي تنزل عند ذكرهم مستمدة ومستمرة ومصدرها وموردها هو قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan rahmat yang turun ini ketika disebut namanya orang-orang yang soleh, tidak lain adalah bersambung atau datangnya dan sumbernya daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. والناس مختارون من المولى سبحانه وتعالى اختار أناس من خلقه فجعلهم محلا لعلمه ومحلا لولايته وجعلهم معالم في هذه الوجوه في هذه الدنيا يكون للناس بهم اهتداء ويكون للناس بهم اقتداء. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih daripada hamba-hambanya di muka bumi ini manusia-manusia yang mereka dijadikan tempat ilmu, dijadikan tempat wilayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka merupakan lambang-lambang di muka bumi ini. Manusia meneladani mereka dan mengikuti mereka. من هؤلاء صاحب الذكرى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف كان في هذا العصر بركة له وبركة لأهله، شغل الله القلوب بمحبته وأجمع الناس على فضله من أهل قطره ومن غير أهل قطره كما سمعنا. Salah satu dari mereka, yaitu yang kita peringati kholnya di saat ini, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau salah satu daripada manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan anugerah barokah dari orang-orang yang hidup di zaman ini, dan disepakati kemuliaan dan keutamaan beliau disepakati oleh semuanya, baik orang-orang yang hidup di negara beliau ataupun orang-orang yang hidup di negara yang lain. Laqina khalaiq min ahli al-ilmi wa min ahli al-fadli min ahli Syami
من أهل العراق، من أهل مصر، من أهل تركيا، كلهم متعلق بذكر الحبيب عبد القادر، حتى وإن كان بعضهم قد زاره وقت الاستلام، ووقت الاستلام هذا هي حالة يكون العالم والولي بين الناس بركة لهم، ولكنه يكون مع عوالم أخرى، يعيش مع عوالم يكون فيها المشاهدة الدائمة المستمرة. Banyak sekali daripada manusia, penduduk dari mana-mana, dari Sam, dari Irak, dari Turki, dari mana-mana, dari segala penjuru, mereka semuanya ada keterikatan batin dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Bahkan walaupun mereka datang di saat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf sudah terbaring, sudah tidak bisa apa-apa dengan jasadnya, maka ketahuilah di situ ada keberkahan, dan di situ beliau diyakini bahwasannya beliau memang sudah tidak bermuamalah dengan manusia karena sudah tidak bisa apa-apa, tapi beliau berada di alam lain, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terputus di saat beliau sudah terbaring. Qaribun, ba'idun, kainun, ghairu kainin, faridun, wahidun, fi tariqi wa fi qasdi. هكذا يكون حال من كان قد وصل إلى هذا المقام كالحبيب عبد القادر رضي الله تعالى عنه. Orang-orang yang sudah mencapai makom seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu di saat apapun beliau selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu yang ada di dalam hatinya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi hati beliau. Dan begitulah halnya orang yang telah sampai dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Qadir كان خليفة في تلك الأرض التي هي بلاد حضرموت، ثم شاء الله سبحانه وتعالى بأقدار قدرها في سالف الأزل أن يأتي إلى بلاد الحرمين ليشهده الناس ولتتوسع دائرة المعرفة به من الخلق الذين يفدون إلى أول بيت وضع للناس فيأنسون به ويفرحون به ويلتمسون الدعوات منه ويشهدون فضل الله سبحانه وتعالى متمثلا في شخصه رضي الله تعالى عنه. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf khalifah di tempatnya, di negaranya saat itu di Hadramut. Tapi kemudian takdir menentukan beliau harus meninggalkan Hadramut dan pergi ke Al-Haramain Asy-Syarifain. Tujuannya tidak ada lain, bahwasanya Allah ingin memperluas di mana manfaat dari beliau kepada umat, sehingga di tempat-tempat yang lain di Al-Haramain Asy-Syarifain di Mekkah, yang di mana di situ pertama kali diletakkan atau disitulah tempatnya Ka'bah dibangun, maka manusia yang di situ mereka bisa mengenal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bisa mengambil keberkahan, berbahagia dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, mengambil banyak hal dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu adalah merupakan satu takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala agar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini semakin dikenal dan diketahui oleh manusia, oleh umat, karunia Allah yang Allah nampakkan pada diri Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. ولقد سمعته وهو يقول نحن مغتبطون بهجرتنا إلى الحرمين الشريفين، وكانت المقاصد التي أرادها المولى سبحانه وتعالى أراد منا أن نفقهها وأن نعرفها، هو الحف والانتفاع بمن جعله الله سبحانه وتعالى دالا عليه بقاله وفعله ومقاله وحاله، وهكذا كان. Beliau katanya sering beliau mendengar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu menyatakan
Banyak orang-orang yang ingin sama seperti aku, yaitu berhijrah dari Al-Hadramut ke Al-Haramain Asy-Syarifain, agar mereka semuanya mengetahui bagaimana itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad memberikan manfaat untuk umat di tempat itu, di mana beliau menjadi petunjuk kepada manusia dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan akhlaknya, dan lain-lain daripada kemuliaan-kemuliaan beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. حتى بعد وفاته قرأت في بعض الذكريات لبعض علماء تركيا، وهو الشيخ ملا برهان حفظه الله تعالى من أكابر العلماء، ذكر في بعض رحلاته إلى الحرمين بعد وفاة الحبيب عبد القادر، قال ذهبنا لزيارة بيته نقبل الأعتاب. Bahkan beliau membaca dari salah satu kalam ulama Turkiyah, Mulla Burhan, ulama yang tersohor, min kibaril ulama di Turkiyah. Setelah wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau menceritakan beliau datang ke Al-Haramain Asy-Syarifain dan beliau mendatangi rumah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan beliau menyatakan beliau mencium bekas peninggalan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. نالوا هذه المقامات اختصاص لهم من المولى سبحانه وتعالى، وهو سبحانه عز وجل يختص برحمته من يشاء، والأمر أمره والخلق خلقه، يعطي هذا ويمنح هذا ويمنع هذا، ويعطي سبحانه وتعالى قدر على قدر ما أراد له. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad kemuliaan, merupakan itu anugerah Allah yang memilih beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya untuk diberikan sesuatu, terserah Allah, sekehendak Allah. Ada yang Allah beri, ada yang Allah tidak beri, ada yang Allah angkat, ada yang Allah tidak angkat derajatnya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Siapa yang mau Allah berikan sesuatu, Allah angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menghinakan seseorang, tapi akan memuliakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana hammuhum wa kana hammuhu radhiyallahu ta'ala anhu hal الناس وحاجات الناس، وكل من قصده نال ما أراد. إن أراد شيئا مما يتعلق بالشفاعات الدنيوية مده بها ولم يبخل بشيء بأهله رضي الله تعالى عنه. وإن أراد علما وجده في حلقات بيته رحمه الله تعالى. وإن أراد شيئا مما يكون للناس مساعدة به في هذا المعاش ساعده ولم يبخل بشيء من ذلك. وإن أراد شيئا من دعوات يتشفع بها إلى الله سبحانه وتعالى نال ذلك. أجمعت الأمة في هذا العصر من قد عرف الحبيب عبد القادر على فضله وعلى علو كعبه وعلى علو مقامه رضي الله تعالى عنه. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dan para awliya wassalihin, yang ada di pikiran mereka itu selalu adalah keadaan umat, ya, kepentingan umat, itu yang ada di pikiran mereka. Oleh karena itu, siapapun yang datang kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kalau dia ingin pertolongan urusan dunia, ditolong sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kalau ingin ilmu, maka mendapati halaqah ilmu ada di rumah beliau. Kalau ingin didoakan hajatnya, dimintakan kepada Allah, didoakan sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kalau ada keperluan mengenai kebutuhan hidupnya, juga diberi sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Tidak ada ya, kata kikir dalam diri beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad, diberikan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dan semuanya bersepakat. Orang-orang yang mengenal Habib Abdul Qadir, yang hidup di zamannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini, semuanya sepakat. Tidak ada perselisihan tentang kemuliaan beliau, keluhuran beliau, ya, makom beliau, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqamat lam taku tasluhu illa lahu wa lam yaku yasluhu illa laha.
خصوصية من المولى سبحانه وتعالى، يتكلم بالكلام فيكون له أثر فعال، ويكون له ملامسة للقلوب، ويكون حدوا لهذه القلوب، تكون تلك القلوب متجهة إلى علام الغيوب بهذا الحدو العظيم المخلص الذي يغير الحياة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk beliau. Dan memang beliau juga layak untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Beliau kalau berbicara berpengaruh. Kalau beliau itu mengajak manusia berseru juga berpengaruh. Semua yang beliau sampaikan kepada umat bisa merubah keadaan umat menjadi lebih baik, memotivasi umat untuk menjadi lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan umat sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an sehingga mereka merubah diri mereka. Sami'na fi kalamih alladhi tuliya qabla qalil أن الإنسان ينبغي أن يكرم نفسه ويعرف مقامه ويعرف حيث أنزله المولى سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل قد اختاره لأن يكون من أمة النبي محمد، وأن يكون من أتباع النبي محمد، وأن يكون من محب النبي محمد، وأن الله كرمه سبحانه وتعالى وجعله إنسان. Allah yaqul walaqad karramna bani Adam. Kita baru saja mendengar kalam daripada Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf, di mana hendaknya manusia itu memuliakan dirinya. Manusia itu tahu siapa dirinya. Manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan kami Allah benar-benar memuliakan Bani Adam, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai manusia. Ataka Allah hullah 'azimah, hullah jamilah, hullah zahiyah tatajammal biha. كيف تعصي الله؟ كيف تخالف أمر الله؟ كيف تأخذ هذه الحلة الشريفة الكريمة وتجعلها في المستنقعات، في الذنوب والمعاصي، في المخالفات للمنعم عليك سبحانه وتعالى؟ وكان كما قال القائل قد اصطفاك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. Kita semua ini sudah diberikan pakaian yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang indah, yang penuh dengan perhiasan yang indah, penuh dengan kemewahan. Bagaimana kamu gunakan pakaian yang indah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Diberikan pakaian yang indah tapi kita buang pakaian itu di tempat sampah. Kita hinakan diri kita dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti itu. Hendaknya kita mengetahui, menyadari kita ini sudah dipilih oleh Allah sebagai manusia ini untuk perkara yang besar. Maka hendaknya kemuliaan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Idza da'aka syaitanu ila mukhalafah, qul inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni akhafu Allah rabbal alamin. أنا من أمة حبيبي محمد، أنا أنعم علي بالنعم، كيف أعصيه عز وجل؟ كيف أهرب منه عز وجل وهو منعم علي بالنعم التي لا تعد ولا تحصى؟ ينعم علي بالنعم وأنا نايم، وأنا مستيقظ، وأنا أسير، وأنا أجلس، وأنا فوق، وأنا تحت. النعم تترى علي من ربي عز وجل، كيف أخالفه؟ كيف لا أنظر إلى فضله عز وجل؟ كيف لا أنظر إلى ما من به علي؟ لا ينبغي بمقتضى العقل الذي ميز الله الإنسان به وجعله محل للتكليف يستشعر هذا فيكون له من الله عز وجل الحفظ والصون والرعاية.
ketika kita dirayu oleh setan, ditipu oleh setan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka hendaknya kita menyatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan bagaimana kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita gunakan untuk berbuat dosa, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada pemberinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya Allah kepada kita nggak pernah terputus. Kita tidur dikasih nikmat sama Allah, kita bangun dikasih nikmat sama Allah, kita berjalan dikasih nikmat sama Allah, kita duduk dikasih nikmat sama Allah, kita berada di atas dikasih nikmat sama Allah, kita berada di bawah dikasih nikmat sama Allah. Tidak pernah terputus nikmatnya Allah kepada kita. Bagaimana kita bermaksiat kepada pemberi nikmat? Akal saja tidak bisa menerima ketika orang itu diberikan nikmat kemudian dia bermaksiat, berbuat dosa kepada si pemberi nikmat tersebut. Akal saja tidak bisa menerima, para hadirin yang dirahmati Allah. كان رحمه الله تعالى في كلماته وفي مواعظه يحث كثيرا على حفظ البيوت، لا يدخل إليها شيء يهدمها أو يغير طريقها من فعل الرجال ومن فعل النساء ومن عدم الاهتمام بالأبناء والبنات. كان يحرص على ذلك حرص كثير، كان يحرص عليه وكأنه يستشرف المستقبل الذي نحن فيه وما سيأتي، نسأل الله الرعاية. Beliau Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf banyak di dalam kalimat-kalimat beliau, muhadharah beliau, yaitu mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masuk ke dalam rumah kita yang merusak daripada akhlak keluarga kita, yang merusak daripada perilaku daripada keluarga kita. Baik itu untuk anak laki-laki, perempuan, semuanya. Kita hendaknya menjaga mereka dari hal-hal yang bisa merusak itu semua. Dan seakan-akan beliau ini sudah tahu bagaimana keadaan zaman yang akan datang ini, apa yang akan terjadi. Seakan-akan Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad telah mengetahui itu semua, sehingga banyak nasihat-nasihat beliau tentang bagaimana kita menjaga keluarga kita. كان يربي بالملاحظة، ومن كان قريبا منه وله به اتصال شأنه شأن الكمل من الرجال الخلفاء، ينظر إلى من يكون له به عناية فيلحظه بملاحظه ويوجهه بتوجيهه ولو حتى مع عدم النطق، لكن ذاك ينفعه. لكن هذه السهام التي جعلها الله في عيون العلماء ليوجهوا بها من أسرف على نفسه ومن خالف الطريق، تكون هذه السهام صائبة وتقع محلها. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. هذا كان حاله الحبيب عبد القادر، وحال الأولياء الصالحين الشفيقين على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad itu mendidik orang ini dengan pandangan mata. Seringkali orang-orang itu yang dipandang oleh mata beliau keadaannya berubah menjadi lebih baik. Jadi padahal kadang-kadang beliau tidak pakai mengeluarkan kata-kata, tidak menyampaikan kalimat, dengan pandangan mata saja beliau pandang kepada seseorang tadi itu, maka orang tersebut bisa menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah keadaan ar-rijal, para awliya Allah. Mereka mendapatkan kelebihan, mereka mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pandangan-pandangan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang punya keyakinan, yang punya husnudzon kepada mereka, orang-orang yang baik dalam keyakinannya kepada para awliya wassalihin. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, bahwasannya jika ada seorang waliullah yang dimana dengan pandangan matanya saja kamu tidak bisa mendapatkan manfaat dari beliau, maka wejangannya, nasihatnya pun tidak akan bermanfaat untuk kamu. هكذا ينبغي لنا أن نهتم بالأمر
وأن يكون لهذه الذكريات ولهذه الكلمات والمواعظ التي سمعناها يكون لها أثر في تغيير حياتنا وفي تغيير أسرنا ومسار طريقتهم في الحياة وتحديد وجهات نظرهم التي يسيرون فيها، سواء كنا معهم أو كان ذلك بعد وفاتنا وانتقالنا إلى الدار الآخرة. Oleh karena itu hendaknya seperti ini yang kita lakukan para hadirin. Apa yang kita dengar tadi dari kalimat-kalimat yang disampaikan, hendaknya ada pengaruh dalam kehidupan kita, ada pengaruh dalam perjalanan kita di atas dunia ini. Kita berakhlak dengan akhlaknya mereka, kita mengikuti jalannya mereka, jejak mereka, dan itu semuanya bukan cuma di batas semasa hidup kita, tapi berlangsung itu walaupun kita sudah wafat, keluarga kita terus berjalan di jalannya mereka. يجب أن تتغير البيوت، تتغير من الأمور التي تسير عليها إلى الأحسن حتى يكون لها التحصين، حتى يكون لها الرعاية من الله سبحانه وتعالى والتأكيد من أولياء الله ومن العلماء المربين المخلصين الذين يحملون للأمة حرصا كبيرا في قلوبهم على توجيه مسارها. يجب أن يكون ذلك شائعا ودائرة الإصلاح فيها بها مستمرة تشمل جميع البيوت. لا تفضل. Oleh karena itu wajib sekali kita merubah keadaan keluarga kita dari yang sekarang menjadi yang lebih baik. Kita mengikuti jejak mereka para aulia wassolihin, kita mengikuti perjalanan mereka para aulia wassolihin. Sekali lagi keadaan rumah kita hendaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita mulai dari rumah kita, kemudian nanti akan semakin meluas sehingga tersebar di masyarakat, ya, tersebar kebaikan ini di tengah-tengah umat. سمعت الحبيب عبد القادر بن أحمد مرة من المرات وهو يذكرني رعاية كبار العلماء الصالحون بأبنائهم. قال كان يلزم أولاده بالمحبة ويقول لهم صلوا جماعة في المسجد، وهو كان يحرص على ذلك قبل أن يكون قد قال لأولاده، يعلمهم ذلك بالفعل. بعد ذلك قال غاب عن المسجد في تلك الليلة، وولده أيضا غاب عن المسجد. قال فلما كان في الليل بعد صلاة العشاء وهم يتعشون قال لولده أين صليت العشاء؟ قال صليت في المسجد. ما أراد أن يكدر على أبيه، هو ما صلى في المسجد. قال من صلى بالناس إمام؟ قال له أنت صليت إمام وهو ما حضر تلك الليلة المسجد. قال فسكت، ولكنه رأى في عينه شيئا مما يمكن أن يكون له توجيه. قال له طيب أنا صليت بالناس، ما هي السورة التي قرأتها؟ جاب له سورة، قال له السورة الفلانية. قال طيب من كان عن يمينك عندما صليت؟ قال كان عن يميني عمي فلان. من كان عن يسارك؟ قال عمي فلان. قال سكت، وهو كل هذا من خيال ذلك الطفل. قال ترك العشاء ولبس جبته وذهب إلى ذلك الذي قال أنه عن يمينه، والولد معه. دق الباب، خرج مستغرب. قال له فين صليت العشاء؟ قال في محل الفلاني، غير الكلام اللي ذكره الولد. قال فلم يعاتب ولده ونظر إليه نظرة عتاب. أنا ما ربيتك على هذا الكلام، أنا ما وجهتك على هذا الكلام. وتكرر ذلك عن من كان على ممن ذكر أنه على ميسرته. هكذا تكون التربية، تكون التربية بالنظر، وتكون بالتوجيه، وتكون بالرعاية، وتكون بالسؤال من الله سبحانه وتعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك.
الله يستجيب ويصلح الكبار ويصلح الصغار ويصلح البيوت وما فيها ومن فيها يا رب العالمين. Beliau sering mendengar Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf berkali-kali menyampaikan pentingnya pendidikan orang tua kepada anaknya. Dan mereka mendidik anaknya bukan cuma dengan nasihat, tapi mereka dengan perilaku, dengan penjagaan yang luar biasa kepada anak-anak mereka. Mereka selalu memerintahkan anak-anaknya untuk sholat berjamaah dan sholat berjamaah di masjid. Bahkan diceritakan tadi pernah ada satu kejadian, seorang anak ditanya sama orang tuanya, kamu tadi sholat isya-nya di mana? Dijawab sama si anak, saya sholatnya di masjid. Padahal dia nggak sholat di masjid. Dan kebetulan saat itu orang tuanya juga nggak ke masjid, tidak sholat isya di masjid juga, sama-sama tidak sholat berjamaah di masjid. Ditanya sama orang tuanya, nggak cukup sampai di situ pertanyaannya. Yang jadi imam tadi siapa? Yang jadi imam tadi kamu. Ayah yang jadi imam. Padahal ayahnya juga nggak sholat di masjid ini. Kemudian ditanya lagi, yang sebelah kanan kamu siapa? Kemudian ditanya tentang suratnya yang dibaca. Suratnya yang dibaca tadi sama imam, rokaat pertamanya apa, rokaat keduanya apa? Dijawab sama si anak. Yang ngarang, jawabannya ngarang berarti kan, karena dia nak sholat di masjid berjamaah. Kemudian ditanya, yang di sebelah kanan kamu siapa? Oh, sebelah kanan saya si fulan. Sebelah kiri kamu siapa? Sebelah kiri saya tadi waktu jamaah si fulan. Dengar seperti itu, ini orang tua nggak jadi makan malam, ngambil jubahnya, kemudian anaknya dituntun, diajak keluar, mendatangi rumahnya orang yang dikatakan sama dia di sebelah kanannya waktu sholat isya. Diketuk pintunya, kaget ini tuan rumahnya. Ketika dibuka, ada apa? Ditanya, kamu tadi sholat isya-nya di mana? Sholat isya saya di masjid fulani, bukan masjid yang disebutkan oleh anaknya, masjid lain. Dilihat ini anaknya ini, berarti kan sudah berbohong ini. Kemudian begitu juga datang kepada yang satunya yang dibilang sebelah kirinya, juga terjadi yang sama. Ya, maka anaknya diberi peringatan nggak pakai kata-kata, cuma dipandang saja, karena sudah ketahuan kalau si anak ini berbohong. Begitulah pendidikan mereka, mendidik dengan pandangan, mendidik dengan penjagaan, mendidik dengan mereka memberikan teladan kepada anak-anaknya. Dan ini yang kita perlukan di zaman sekarang. Selain itu juga kita selalu mohon berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik. Beliau berdoa tadi, Allahumma aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Ya Allah, perbaikilah ya untukku di dalam keturunan-keturunanku, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Lidha yanbaghi an yakuna an-nataij wa an takuna an-nataij min hadhihi al-ahwal al-intifa' wal-iqtida' wat-ta'assi. لأن أصحابها أمرنا المولى سبحانه وتعالى بأن نقتدي بهم، فقال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. Oleh karena itu hasil daripada peringatan haul ini, para hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya kita mengikuti mereka, kita mengambil manfaat, kita berusaha berjalan di jalannya mereka, para aulia wassolihin. Ya, itulah daripada hasil daripada peringatan haul seperti ini. Kita berjalan di jalannya mereka dan kita mengikuti mereka dalam kehidupan kita. Yanbaghi an yurabbi al-insanu abna'ahu wa banatah ala an yakunu harisin ala an yufadlihuh wa ala an yuti'uh وعلى أن يسمعوا كلامه وأن تكون المحبة سائدة بين الناس أجمعين وتتسع هذه الدوائر، دوائر المحبة ودوائر التعاون على إصلاح البيوت وأحوالها، تبدأ من الرجل والمرأة يهتمون بتربية الأبناء، المرأة تهتم بتربية البنات والرجل يهتم بتربية الأبناء، ويكون التعاون بينهم فتكون الثمرة إن شاء الله تعالى عالية وتكون النتيجة مرضية
ويكون السرور يعم البيت وتأتي الأرزاق الواسعة وتسود الأخلاق العالية وتصلح بإذن الله سبحانه وتعالى أمور الدنيا وأمور الآخرة. Maka hendaknya perlu kita mendidik anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan, bagaimana agar mereka menjadi anak-anak yang membahagiakan kita, yang patuh kepada kita orang tua, yang hatinya penuh dengan kecintaan, saling cinta dimulai daripada keluarga tadi, saling cinta, ya. Dan itu semua pendidikan itu dimulai daripada ayah dan ibu. Dari orang tua, ayah dan ibu hendaknya berusaha menanamkan perasaan cinta kepada umat, kepada sesama muslim dalam hati mereka, ya, dan mendidik mereka. Yang ayah mendidik anak-anak laki-lakinya dididik dengan baik, yang ibu hendaknya perhatian mendidik anak-anak perempuan-perempuannya agar menjadi anak-anak yang baik. Dan begitulah dimulai dari keluarga, ya, lingkungan yang kecil dulu, nantinya akan meluas sehingga cinta, mahabbah, saling peduli, saling perhatian, ya, saling membantu itu tersebar di tengah-tengah umat. Dan dengan itu insya Allah di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah umat, dengan itu insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga. زاده خيرا وبركة ولرسول الله وللصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العفو منكم. Kemudian terakhir beliau menyampaikan terima kasih kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, keluarga dan semua yang membantu acara terlaksana acara ini. Kemudian beliau berdoa dengan doa-doa yang sudah kita amini bersama, mudah-mudahan semuanya diijabahi oleh Allah. Dari saya jika ada kelebihan atau kekurangan dalam menerjemah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.